जय जगन्नाथ। यही भिडियोटी महाग्रह बृहस्पति चलन उपलक्षे राशि मान गोचर शुभाशुभ उपर आधारित। तेरे शुभ और अशुभ फलाफल जानापी जन्मजातक सबुठ गुरुत्वपूर्ण। जन्मकालीन ग्रह अवस्थान जना नथिले केवल गोचर को धरी किछटा शुभाशुभ विचार करा जाए। चंद्र ठारू ग्रह मान अवस्थान को नहीं गोचर फल विचार करा जाए। चंद्र और लग्न उभय को दृष्टि रखी विचार करागले अवश्य अधिक सठिक शुभाशुभ जाणी हुए। तेरे जातकरू लग्न अवस्थान अनुसार ग्रह अवस्थान को विचार को नहीं मनुष्य जीवन भल मंद जपरी सठिक भाव जना जाए गोचर सेपरी फलादेश करने कष्टकर हुए। जन्मजातक अनुसार शुभ ग्रह दशाकाल थे गोचर शुभाशुभ जातक को अधिक शुभ फल प्रदान करता बेले अशुभ दशाकाल अशुभ गोचर फल जातक खूब क्षयक्षति आने स्वाभाविक। तेरे अशुभ दशाकाल गोचर शुभाशुभ शुणला मनीष मन टे आश्वासन आसे जे किसीटा शुभ फल निश्चित आसो। यह सबु समय घटुवा देखा जाए। शुभ दशार अशुभ गोचर थे कार्यटी बाधाविघ्न हुए। 2024 मसीहा मई 1 तारिख दिन महाग्रह बृहस्पति वृष राशि को गमन करेंगे। यही उपलक्षे राशि मान शुभाशुभ गणना कराई। भिडियो शेष में अशुभत्व थी राशि मान प्रतिकार विधान दिखाई। तेज भिडियोटी को संपूर्ण भाव में शुणु। वृष राशि बृहस्पति वृष राशि को गमन कर जन्म राशि। गोचर में बृहस्पति चलन जन्म राशि में मानसिक दुश्चिंता आनी थाए। आर्थिक स्वच्छलता रहा और अर्थहानि भाई अवस्था आसे। स्थानांतरित होगा संभावना रहे। अजथा कलह सृष्टि हो परिवेश को नष्ट करे। राशि अनुसार अशुभ फल रही बेले नक्षत्र अनुसार शुभ फल प्राप्तिर सूचना रही। यही राशि तीनोटी नक्षत्र यथाक्रमे कृत्तिका रोहिणी और मृगशिरा समस्त शुभ फल प्राप्ति हे। राज सम्मान सहित समस्त प्रकार उन्नतिर संभावना रही। तेरे जन्म राशि होता किछटा समस्या सम्मुखीन होगा पड़ पारे। कृत्तिका अचानक किसी समस्या आसिले समाधान पथ परिष्कार रही पारे। मिथुन राशि मिथुन राशि द्वादश स्थान अधिकार करछन्ति। बृहस्पति द्वादशस्थ हेले मनर चंचलता आसी ठीक निष्पत्ति नेबारु वंचित कराए। अजथारे विपदगामी कराए अर्थर नाश कराए। हठात कौन मामला मध्य को प्रवेश कराई संचित अर्थ व्यय कराए। अवश्य व्यय अनेक समय भल कार्य लगे। राशि को समस्त अशुभ फल प्राप्ति होगा कथा किंतु नक्षत्र गणना अनुसार तीनोटी जाक नक्षत्र यथाक्रमे मृगशिरा आद्रा और पुनर्वसु समस्त शुभ फल प्राप्ति होगार सूचना रही। तेरे राशि अनुसार किछटा अशुभ फल मिलवार सूचना को संपूर्ण एड़ाई दि जाए न पारे। मृगशिरा नक्षत्र अचानक ही समस्या सम्मुखीन होगा बेले आद्रा भूमि और अर्थलाभर सुजोग पाइबे। पुनर्वसु कलह और भय देखा दे पारे। कर्कट राशि एकादश स्थान बृहस्पति एकादशस्थ हेले सर्वसुख मिलता है। शारीरिक मानसिक और आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ होगा संगे संगे किसीटा उन्नतिमूलक कार्य कर सुजोग मिलता है। यही चलनी में स्थायी भाव में यथा कर्म गृह और भूमि इत्यादि मिलवार संभावना रुहे। तेणु कर्कट राशि को सर्वसुख मिलवार सूचना मिले। नाक्षत्रिक विचार अनुसार पुनर्वसु पुष्या और अश्लेषा को समस्त शुभ फल प्राप्तिर सूचना रही। तेणु कर्कट राशि को समस्त शुभ फल और सुख समृद्धि मिलवार संभावना को एड़ाई दि जाए न पारे। किंतु समस्त शुभ मध्य अश्लेषा हठात किसी कलहर सम्मुखीन हो पारती। सिंह राशि दशम स्थान बृहस्पति दशमस्थ हेले किछिटा अशुभ फल भोग करने पड़ था। स्थानांतरित होगा जोग देखा जाए। अर्थहानि सहित स्वास्थ्यहानि घटी पारे। शारीरिक पीड़ा पाई। मानसिक अशांति द्वारा निजक दुखी मन करने परिस्थिति आसीपे। तेणु किछिटा अशुभ फल प्राप्तिर सूचना मिलुवा बेले नाक्षत्रिक गणना अनुसार तीनोटी जाक नक्षत्र शुभ फल प्राप्तिर सूचना रही। मघा को सुख और समृद्धि मिलुवा बेले पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी को संपद और प्रीतिलाभ भली समय। तेणु राशि अनुसार शुभाशुभ मिश्रित फल पाइबा स्थले नक्षत्र अनुसार संपूर्ण शुभ फल रही। अतएव यही राशि को शुभाशुभ मिश्रित फल लाभ हो पारे। कन्या राशि नवम स्थान बृहस्पति नवम स्थान को चढ़िले समस्त प्रकार सुख शांति मिलता है। कार्यदक्षता वृद्धि पाए। अर्थागमर पथ प्रशस्त हुए। भूमि लाभ पुत्र लाभ परी आनंद मिले। पंचम परी नवम सुख समृद्धि मिलता है।
ଅତଏବ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ନାକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତରା, ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତା ଓ ଚିତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଭୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳର ସୂଚନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ବନ୍ଧନ, ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଏହି ଚଳନୀରେ ମିଳେ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନାକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି ଓ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବିଶାଖା ପାଇଁ କଳହ ଓ କିଛି ଅସମ୍ମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନାକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି ଓ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବିଶାଖା ପାଇଁ କଳହ ଓ କିଛି ଅସମ୍ମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଚଢ଼ିଲେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଚଢ଼ିଲେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ ପଛେ ଉପରେ ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟର ମନକୁ କିଣି ହୁଏ। ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଶି ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା। ହେଲେ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବିଚାର ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଓ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ହଠାତ୍ କଳହ ଓ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳେ। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା କିଛିଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଲାଗେ। ପୁରାତନ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିକୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ନାକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ମୂଳା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସହିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଭୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚଳନୀ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଙ୍କର ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶି ନିହାତି ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଚଢ଼ିଲେ ଭୂମି ଲାଭ ଓ ପୁତ୍ର ଲାଭ ବା ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ନିଜର ଚାଳିଚଳନରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ କିଛି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଧନ ଲାଭ ଓ ନାନା ସୁଖକର ଦ୍ରବ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ଏହି ଚଳନୀରେ ମକର ରାଶିକୁ ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଷ୍ଟ ମିଳିବା ବେଳେ ଧନିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଓ ମନାନ୍ତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସ୍ୱଜନମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଆତ୍ମକ୍ଲେଶ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶିକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ନାକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଧନିଷ୍ଠା, ଶତବିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଉଭୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ଫଳର ସୂଚନା ରହିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଓ ଅଚାନକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶି ନିତାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ ଚଢ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଓ ଅସମ୍ମାନ ଘଟେ। ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧନ, ଭୟ ବା ଅଚାନକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅସମ୍ମାନ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା କଥା।
किंतु नाक्षत्रीय गणना अनुसार तीनोटी जाक नक्षत्र मध्यरु पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद को बाद देले रेवती किसिटा शुभ फल पाई पारंती। अर्थलाभ सहित सौभाग्य प्राप्तिर सूचना मिले। रेवती नक्षत्र अचानक कलह सृष्टि होगा बेले अन्य माने किसी समस्या सम्मुखीन हो पारंती, किंतु अर्थप्राप्ति भली सुजोग मिल पारे। तेबे चलनी दिन चंद्रशुद्धि रही राशि को अशुभत्व अनेकांश ह्रास पाई पारे। मेष राशि द्वितीय स्थान बृहस्पति द्वितीय चढ़ले अर्थलाभ और पारिवारिक शांति मिलता है। समस्त कार्य सहजरे हेबा परि सुजोग आसे। शत्रु मध्य करायत होबार देखा जाए। समस्त बाधा विघ्न को एड़ाई अग्रसर होगापी समय सहयोगी हुए। यही राशि को समस्त सुफल प्राप्तिर संभावना रही। यही राशि तीनोटी नक्षत्र यथाक्रमे अश्विनी द्विजा और कृतिका को समस्त सुफल प्राप्तिर सूचना रही। राज सम्मान सहित सौभाग्य प्राप्तिर समय। तेबे कृतिका नक्षत्र अचानक कर्म समस्या आसिले समाधान पथ प्रशस्त रही पारे। यही चलनी विचार अनुसार अशुफल प्राप्ति होता राशि और नक्षत्र किसी प्रतिकार विधान करने उचित। बृहस्पति संचय दिन हलदिया अन्न भोजन करूँ। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवा सहित माँ तारा माँ चंडी मंदिर दर्शन करूँ। प्रत्येक गुरुवार देवी दर्शन करूँ। बृहस्पति जंत्र धारण कर बीज मंत्र भी नियमित जप करूँ। यह द्वारा अशुभत्व दूर हो किसी शुभफल प्राप्तिर आशा संचार कर। महाग्रह बृहस्पति समस्त सहाय हूँ। प्रार्थना करुँच प्रत्येक राशि दुख कष्ट दूर हो उन्नति पथर अग्रसर हूँ। जय जगन्नाथ।